अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है और मैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ। मेडिकल वन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ पिछले 20 साल से। और इसके साथ साथ अहमदपुर शर्किया में भी एक दारुल शिफा हस्पताल है, चैरिटी बेस्ड और डोनेशन बेस्ड फंडेड हॉस्पिटल है, वहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आपसे जिस बीमारी के हवाले से आज गुफ्तगू का मकसद है और आपको उसके हवाले से थोड़ा आगाही देने का मकसद है, उसको हम जानते हैं मेडिकल ज़ुबान में सिनकपी के नाम से। और आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि एकदम कुछ वक्त के लिए बंदा बेहोश हो गया। ये बहुत बहुत आम चीज़ है, बड़ी कॉमन चीज़ है, बेतहाशा लोगों में होती है। आप अपनी लाइफ में ये कहें कभी ना कभी 50% तक इम्कान होता है हर इंसान में कि अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो इस तरह की सूरत हाल का सामना उसको हो सकता है। तो क्या चीज़ है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें सिनकपी, तो सिनकपी वक्ती तौर पे थोड़ा सा बेहोश हो जाना, इस चीज़ का नाम है। मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अक्सर व बेशतर ये बेहोशी कभी 30 सेकंड तक चली जाती है, कभी 1 मिनट तक चली जाती है, कभी थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो जाती है। अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें तो वो कुछ यूँ होगा कि एक वो कुछ इसकी वजूहात हैं जिनमें हम उन्हें मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं रिफ्लेक्स मीडिएटेड, या हम उन्हें कहते हैं न्यूरली मीडिएटेड। उन रिफ्लेक्स मीडिएटेड में बेसिकली हम कहते हैं फर्दर उसको कैटेगराइज करते हैं कि उनमें वेज़ोवेगल सिनकपी उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजूहात में शामिल हैं कार्डियोजेनिक सिनकपी, यानी दिल और उससे जुड़े हुए जो मसले हैं उसमें भी पेशेंट इस तरह की बेहोशी वाली कैफियत में वक्ती तौर पे जा सकता है। और उसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी वजह है उसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक सिनकपी, यानी जब आप खड़े होते हैं और खड़े होने पे एकदम आपको आंखों के आगे अंधेरा सा आता है, एक चक्कर सा आ जाता है और आप गिर जाते हैं और कई दफ़ा उसमें थोड़े से वक्त के लिए बेहोशी वाली कैफियत में चले जाते हैं। इसको भी हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक सिनकपी। तो ये 3 मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। इससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं कभी कोई बंदा इसको कंफ्यूज ना करे उस चीज़ के साथ कि जैसे कोई बंदा कलैप्स हो जाए। यानी हम कहते हैं कलैप्स में एक अहम चीज़ जो हमने देखनी होती है वो ये होती है कि उसमें बेहोशी हुई है कि नहीं हुई, और उस बेहोशी में एक ख़ास चीज़ देखनी होती है कि क्या वो बेहोशी किसी एक्सीडेंट के बाद हुई है या वो बेहोशी उस जो भी कोई हादसा वाक़या या जो भी आप गिरे हैं उससे पहले ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई हादसा आपके साथ नहीं हुआ। आसान लफ्ज़ों में एक बंदे का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो उस जगह पे उसको कोई देख नहीं रहा, तो अब उसका एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से, वो गिर गया और बेहोश हो गया। अब वो बेहोशी एक मुख्तलिफ चीज़ है आल टुगेदर। वो तो दिमाग के अंदर कई दफ़ा खून खारिज हो जाता है, मेडिकल ज़ुबान में उससे सब ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हो जाता है। वो इस तरह की कैफियत होती है कि जिसमें पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद बेहोशी हुई। ये बेहोशी वो बेहोशी है सिनकपी वाली कि जिसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ होता, एकदम बस आप बेहोश हो जाते हैं। उस एकदम के बेहोश होने में अलबत्ता इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक तरफ से दिल के मर्ज हो गए, कार्डियोजेनिक हो गई, एक तरफ से ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप खड़े हैं लंबे टाइम के लिए आप हो गए, जिसको हम आर्थोस्टैटिक कह रहे हैं, और एक तरफ से वो जो रिफ्लेक्स मीडिएटेड या न्यूरली मीडिएटेड हम उन्हें कहते हैं कि हमारी जो नाड़ें करंट लेके जाती हैं, दिमाग तक सिग्नल लेके जाती हैं और जिस्म पूरे में भी हमारे इस तरह से वो लेके जाती हैं सिग्नल्स, उनके अंदर कोई चेंज आती है तो ऐसा होता है। तो सबसे कॉमन वजह इसकी वो आपसे सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्स मीडिएटेड या जिसे हम वेज़ोवेगल सिनकपी कहते हैं। इसकी लाइफ में कई दफ़ा आपने सुना होगा कि आप किसी के बच्चे हैं, वो असेंबली में खड़े रहे देर तक और एकदम गिर गए। कभी क्राउडेड जगह पे हैं आप, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें बंदा गिर सकता है। इसी तरीके से इमोशंस हैं, उसको हम इमोशनल वेज़ोवेगल सिनकपी कहते हैं कि एकदम जज्बाती हो गए, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया। कितने मौक़ों पे हम डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है हॉस्पिटल में, एकदम खुदा न खास्ता कोई मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसके साथ में जो करीबी अजीज़ो कारी में उनमें से कई लोग एकदम धड़ाम करके गिरते हैं और आधे मिनट 1 मिनट के लिए बेहोश हो जाते हैं। तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिनके अंदर ना एकदम हमारा जो खून की गर्दिश है हमारी, इसे हम वेज़ोवेगल कहते हैं कि एकदम हमारा रिस्पॉन्स आता है, बॉडी का खून की गर्दिश थोड़ी देर के लिए कम होती है दिमाग की तरफ और उसके अंदर बंदा इस कैफियत में चला जाता है।
اسی ریفلیکس میڈیٹڈ میں سچویشنل سنکپی بھی شامل ہے. سچویشنل میں کئی دفعہ اس کو ہم مکچوریشن سنکپی کہتے ہیں. تو یورین آنے کے ساتھ ہی بندے کی بے ہوشی والی کیفیت ہو جانا, ڈیفیکیشن پخانہ آیا ساتھ میں بے ہوشی والی کیفیت ہو جانا, بہت زیادہ کھانسی آئی اس کے ساتھ بے ہوشی والی کیفیت ہو جانا, اس کو ہم کہتے ہیں سچویشنل سنکپی. اور اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کیروٹڈ سائنس سنکپی, کہ یہاں پہ ہمارے ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ پریشر پڑ جائے, کبھی آپ معائنہ کریں کسی مریض کا, دونوں سائڈوں کو آپ پریس کر دیں, تو یہ بھی کئی دفعہ پیشنٹ کو لے جاتا ہے ویزو ویگل سنکپی میں. ریفلیکس سنکپی یا ہم کہیں گے بلکہ نیورل سنکپی میں لے جاتا ہے. اب دوسری ٹائپ اس کی جو ہے کارڈیوجینک. کارڈیوجینک میں دیکھیں دل کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. دل کے اندر ردم یعنی دل کے اندر جو اس کی ترتیب ہے اس کے ردم کی وہ ڈسٹرب ہو جائے, وہ چاہے سلو ہو جائے, جیسے ہم کہتے ہیں ہارٹ بلاک ہو گئے, کمپلیٹ ہارٹ بلاک ہے, اور تو دل کی دھڑکن بہت سلو ہو گئی اور ایک دم بندے کو لگتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ ایک دم گر گیا. اور اگر اس طرح سے بہت تیز ہو جائے تو انہیں ہم کہتے ہیں ٹیکی اریتھمیاز, کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں بریڈی اریتھمیاز. ان دونوں صورتوں میں بندہ بے ہوشی والی کیفیت میں جا سکتا ہے. پھر دل کی کئی بیماریاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں دل کی سٹرکچرل بیماریاں, جیسے دل کے ویلو تنگ ہو جائیں, آرٹک سٹینوسس ہے, اسی طریقے سے ہائپرٹروفک آبسٹرکٹیو کارڈیومائپیتھی ہے, وہاں بھی کچھ ویلو اس طرح سے نیرو ہو جاتا ہے. تو کئی دل کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر بھی مریض کو یہ سامنا ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز اس کو ہم کہتے ہیں آرتھوسٹیٹک. آرتھوسٹیٹک کا مطلب آپ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ایک دم آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا اور ایسے لگا جیسے آپ گر رہے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں آپ, ہلکی سی بے ہوشی آپ کو ہو جاتی ہے. کئی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے ایک دم گر جاتے ہیں. اب یہ کن لوگوں میں کامن ہوتی ہے؟ یہ اس کی بہت ساروں میں وجوہات دوائیاں ہوتی ہیں. آپ دوائیاں شروع کرتے ہیں, کئی قسم کی دوائیاں ہیں, بلڈ پریشر کی دوائیاں جن میں خاص طور پہ ہیں, انہیں ہم الفا بلاکر کہتے ہیں, کئی لوگوں میں ایس انہیبیٹر سے بھی ہو جاتی. اس طریقے سے اور بھی میڈیسنز ہیں, صرف یہ نہیں کہ یہ دل کی دوائی بلڈ پریشر کی دوائیاں, اس کے علاوہ اور بھی کئی میڈیسنز ہیں, یعنی جسے ہم میڈیکیشن انڈیوسڈ کہیں گے. کئی لوگوں میں میڈیکیشن انڈیوسڈ نہیں ہوتی, ان کے اندر آٹونومک چینجز آ چکی ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ ناڑیں نروز جن کا تعلق ہوتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ, دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے کے ساتھ, وہ افیکٹ ہوئی پڑی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. پارکنسنس کی بیماری ہے راشے کی, اس کے اندر کئی دفعہ پیشنٹ کو آرتھوسٹیٹک ہائپرٹینشن. لوئی باڈی ڈیمینشیا ہے, اس کے اندر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. ملٹیپل سسٹم ایٹروفی کے نام سے جانی جاتی ہے, اس کے اندر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے. جی بی ایس والے ایک بیماری ہے جس میں ناڑے, وہ تمام بیماریاں جن کے اندر کسی بھی حوالے سے ایک دم کوئی ایسی چینجز آئیں گی کہ ہماری آٹونومک نروز یہ متاثر ہوں گی, اس میں بھی پیشنٹ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے. پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک طرح سے سوڈو سنکپی ہے. کنورژن کے لفظ کا مطلب ہے سائیکولوجیکل سٹریس, کوئی سٹریس ہے, کوئی پریشانی ہے, وہ کنورٹ ہو گئی, بدل گئی سائیکولوجیکل سمٹمز میں. یعنی ایک نفسیاتی مسئلہ تھا, ایک بڑی پریشانی تھی جو بدل گئی نفسیاتی علامات میں. وہ علامات کسی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں, بٹ اف دے آر ریلیٹڈ ٹو سی این ایس وی کال اٹ کنورژن ڈس آرڈر. اگر وہی سائیکولوجیکل سٹریس کنورٹ ہو جائے فزیکل سمٹم میں انسان کے اندر مختلف علامات میں, لیکن وہ ہمارے سیریبرل نروس سسٹم, دماغ کے سسٹم سے نہ جڑے ہوں, تو اس کو ہم سومیٹک سمٹم کہہ دیتے ہیں. سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر کے باڈی میں بہت سی علامات کا مجموعہ ہونا. تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں. جب بھی کوئی مریض کبھی اس کو ایسا سامنا ہو کہ پتہ چلے کہ وہ ایک دم اس طرح سے بے ہوشی والی کیفیت میں چلا گیا, تو اس کو ایک تشخیص تک لے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ یہ سنکپی ہو, کئی دفعہ یہ سیجرز ہوتے ہیں, مرگی کا اٹیک ہوتا ہے. اب مریض کو تو نہیں پتا, اس کے گرد گرد کو بندہ موجود نہیں تھا, وہ تو وقتی طور پہ بے ہوش ہوا اور ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ اور وہ ریزنز ہیں. یہ تو ہے نا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک سنکپی کسی کو تشخیص کر لی ہے, اب اس کو آگے کیسے لے کے چلیں, یعنی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. لیکن کئی دفعہ شروع میں تشخیص ہی نہیں ہوتی. تو جب تشخیص نہیں ہوتی, بس آپ کو اتنی انفارمیشن ہے, آپ کو اتنا پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ بے ہوش ہوا ہے, تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہیں یہ پیشنٹ ایسا تو نہیں کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کو اس میں فٹ کر رہے ہیں. ممکن ہے اس کو ٹی آئی اے ہوا ہو. ٹی آئی اے ہم قسم ہے ایک سٹروک کی, فالج کی, جس میں وقتی طور پہ بس تھوڑا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ہمیشہ دیکھیں
کسی بھی پیشنٹ میں جب بھی یہ علامات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسے اس کے نتیجے تک لے کے جائیں، اس کو اس کے بارے میں ایک پوری گائیڈنس دیں، اسے سمجھائیں، اور اس کی تشخیص کے حوالے سے جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ ٹیسٹ سارے کرائے جائیں۔ ان میں ECG شامل ہے، ان میں ایکو شامل ہے، ان میں معائنہ کیا جاتا ہے یہاں پہ دل کی نالیوں کا، اس کو ہم ڈاپلر سٹڈیز کہتے ہیں۔ تو کئی طرح کے ٹیسٹ ہیں جو اس میں کروائے جاتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر اس ایک دم ہو جانے والی بے ہوشی کیا وجہ ہے، تاکہ صحیح طریقے سے اس کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔